Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Imron. Di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara membaca teks bahasa Inggris kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang baru saja nonton dan belum subscribe, pastikan sudah subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan membacakan daily activity ya, atau kegiatan sehari-hari dari seorang penulis ini ya. Nanti saya bacakan, setelah itu saya terjemahkan ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Telling daily activities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, here I would like to tell you about my daily activities. I get up early in the morning at 2:30 a.m. Then I take a ritual ablution for having optional midnight prayer. While waiting a dawn prayer, I read Holy Quran. After that, at 4:30 a.m., I have a dawn prayer at the mosque with my family. Then I'm jogging around my house and sometimes to sport field. At 6 o'clock, I take a bath, and then I have a breakfast with my family. At 6:30 a.m., I go to school. At 12 o'clock, I go home. Then I have midday prayer at home alone. After that, I have lunch. At 1:30 p.m., I take rest in my bedroom. I get up for about 2:30 p.m. Then I take a ritual ablution to prepare an afternoon prayer. And at 3 o'clock p.m. I have an afternoon prayer. After that, I visit my friend and invite him to play badminton. We play badminton 1 hour and a half. So we go home at 4:30 p.m. After that, I take a bath for preparing West prayer. While waiting West prayer, I study religion with my friends. Then at 6 o'clock p.m., I have West prayer. After that, I have a dinner. At 7 o'clock p.m., I have an evening prayer. Then I study my lesson at night at 8 o'clock p.m. I watch television together with my family. And the last at 9 o'clock p.m. I sleep soundly. Well, ladies and gentlemen, that's for my daily activity. Thank you very much for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita baca, kita terjemahkan ya. Oke ya, perhatikan. Telling daily activity, menceritakan kegiatan sehari-hari. Well, ladies and gentlemen, baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, here I would like to tell you about my daily activities. Di sini saya ingin memberitahu kalian semua tentang kegiatan sehari-hari saya. I get up early in the morning. Saya bangun awal di pagi hari at 2:30. Jam setengah 3. Jam setengah 3 pagi. Then I take a ritual ablution. Kemudian saya mengambil air wudhu for having optional midnight prayer, untuk melaksanakan sholat malam. While waiting down prayer, saat saya sambil menunggu sholat subuh, I read Holy Quran. Saya membaca kitab suci Al-Quran. After that, at 4:30, setelah itu jam setengah 5, I have dawn prayer. Ya, I have dawn. Saya melaksanakan sholat subuh at the mosque with my family, di masjid dengan keluarga saya. Then I'm jogging around my house. Kemudian saya lari-lari pagi di sekitar rumah saya. And sometimes to sport field, dan kadang-kadang ke lapangan olahraga. At 6 o'clock a.m., pada pukul 6 tepat, I take a bath. Saya mandi. Then I have a breakfast with my family. Dan kemudian saya sarapan dengan keluarga saya.
At 6:30 a.m. pada pukul 6:30 pagi, I go to school. Saya pergi ke sekolah. At 12 o'clock, I go home. Pada pukul 12 tepat saya pulang. Then I have midday prayer at home alone. Kemudian saya melaksanakan sholat duhur di rumah sendirian. After that, I have lunch. Setelah itu saya makan siang. And at 1:30 dan pada pukul 1:30 sore, I take a rest in my bedroom. Saya istirahat di kamar saya, atau saya tidur di kamar saya. I get up for about 2:30. Saya bangun sekitar pukul 2:30 sore. Then I take a ritual ablution to prepare an afternoon prayer. Kemudian saya ambil air wudhu untuk menyiapkan sholat asar. And at 3 o'clock p.m. dan pada pukul 3 sore, I have an afternoon prayer. Saya melaksanakan sholat asar. And then what is it? After that, setelah itu, I visit my friend. Setelah itu saya mengunjungi teman saya and invite him to play badminton, dan mengajak dia untuk bermain badminton atau bulu tangkis. We play badminton 1.5 hours. Kita bermain bulu tangkis 1,5 jam. So we go home at 4:30 p.m. Maka kita pulang pada pukul 4:30 sore. After that, setelah itu, I take a bath for preparing West prayer. Setelah itu saya mandi untuk menyiapkan sholat maghrib. While waiting West prayer, sambil menunggu sholat maghrib, I study religion with my friends. Saya belajar agama dengan teman-teman saya. Then at 6 o'clock p.m. kemudian pada pukul 6 pagi, I have a West prayer. Saya melaksanakan sholat maghrib. After that, setelah itu, I have a dinner. Saya makan malam. At 7 o'clock p.m. pada pukul 7 malam, I have an evening prayer. Saya melaksanakan sholat isya. Then I study my lesson at 8 o'clock p.m. Kemudian saya belajar pelajaran sekolah pada pukul 8 malam. I watch television together with my family. Saya menonton TV bersama-sama dengan keluarga saya. And the last dan terakhir at 9 o'clock pada pukul 9 malam, I sleep soundly. Saya tidur dengan nyenyak. Well, ladies and gentlemen, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, that's for my daily activity. Itulah semua tentang kegiatan sehari-hari saya. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. The last I say, terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman, belajar bahasa Inggris dengan Mr. Imron. Gimana, bagus kan? Bisa menambah kosakata teman-teman kan? Jadi teman-teman, ini saya menggunakan buku ini ya, buku dari Pare ya, Guidance Book for English Beginner. Ini bagus untuk teman-teman. Ini harganya sekitar kurang lebih berapa ya, 50.000 atau 45.000 ini ya teman-teman. Jadi ini bagus untuk teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Oke, itu saja dari saya. Thank you for your kind attention. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.